3 na tag, decision game 3 na. May daog sa game 1 ang team lang ni Inting Jeffrey og ni Mark. Game 2 may daog ang Triple J. Okay na, decision game 3 na nila to, decision game 3. Iguales 0 pa nga itong score. Kining bakbakan dire sa Barangay Green Hills, San Fernando, Cebu. Sponsor ni Baya Konsehal Paulino Hinayas, organized by Michael Tangaro. And under ni sa Partner Bula Promotion o Servisyo Inting. Para ono, Iguales 0 pa. Jed, ipabuto Lobo. Gilaras ni Jeffrey. Sao ni Jomar. Inting to Jojo. Jojo to Inting. Giumpok ni Jojo. Agay gibilwa dire kilid. Sao ni Mark. Gilayat ang Jomar. Wana undernet. Score na, score. 1-0 na. 1-0. Kini para dos. Ay, tara. La. Shout out diha sa ato ang mga atang diha sa Anyas. Dara. Sila si Liber Alporque, Ijon Asbra, Hari Kanyas. Shout out. Og ang team Kapangian, shout out nila ni Garnet, Harold ug ni Jimar. Okay. Servisyo Jojo. Para unos. Awas. Side out. 1-0 ang ato score. Kini servisyo Jeffrey para dos. Sao di Jade, Lobo. Ay, pektos ni Mark. Sao di ring Jojo. Jojo may umpok. Wana. Giba na. Yayay na. Servisyo Jade. Ala, napukot ng maral. Iguales 1. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o kang email ban po rin. Nangita mong sakyanan, abangan para family outing city tour. Kontakan ninyo ang email ban po rin sa 0995-243-5411. Wana, nagubat na dire. O gusto sa mong disco, Arnoco. Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. 2-1 na, 2-1 in favor of Team Triple J. Shout out diya nila ni Kapapart Eric Lasarte ug Manuel Isatraya in attendance dire. Nasa atbang sa atong bakbakan dire sa Barangay Green Hills. 2-1 ang ato score. Jojo, ayay, topod ni Mark. Gipus, ayay, pusdakan Jomar. Palid dito, palid si Inting. Shout out Konsehal Silso Gabunada Errol Panis, Leo Pipito, shout out Josipos Alcosiba Mulit, shout out Jok de la Calzada Cañete, shout out Anthony Balaba, shout out Servisyo Jed para 4. Ay, tara. Na sound pa ni Mark. Agay, nabasa ni Mark. Hawan pas kang manang. Patilawas mula Mark. 1-4 na, 1-4. Kini servisyo Mark para dos. Mark may pabutos. Kuha ni Jed. Ay, ito po ni Mark. Sumablay. Side out as. Zach Bihag, shout out. Rigid Mika Rosal, shout out. Okay. Jomar. Jojo Jomar kompetisyon. Lagi. Kau dirang kusog kay ginting. Sige. Ginubatay si Nukli Aktibo. Okay, grabe kusugas mga lapdos. Lagi. Kada. Ito awana, good item na ang tira ni Jojo. Makahilo, di makaon. Shout out John Mark Hilay, Marvin Pitogo Padayog Dog, Charlie Milan, shout out. G Ihari, shout out. GC Generalaw aka daw, shout out. Change court na. Score size 1 na, size 1. Change court. Kumbati ta. Jem Generalaw ni Minso, shout out Okay, back to the ball game. Kini servisyo Jomar para City. Score.
City na. City 1, City 1. Atong decision game 3. Ang makadaog ani mao na mo champion ha sa atong bakbakan diri sa Barangay Green Hills. San Fernando Cebu mao na makadawat sa ato ang premyo nga gi-sponsora ni Konsehal Paulino Hinayas. City 1 ato score, City 1. Okay, ni serbisyo Inting Tanggaro para dos. Okay, Muting laras ting. Kana tirahan yating. Ay, Jomar padpad na. Puni. Ay, wana. Good item na. Gatas na, Mark. Gatas na. Kini para 3 serbisyo Inting. Agay, score. 3-7. 3-7 na, 3-7. O, serbisyo Inting. Gatas na, Mark. Gatas na. Ay, tara. Wana. Agay, diris kilid. La. Jomar, tumark. Agay. Dara. Kuha Jeffrey Alobo. Ay, gilaras ni Jojo. Ay, tara. Wana, bangag na. Buhagay na. Oh, serbisyo Jojo. Ay! Buha pa diri ha. Taray! Kana! La, sanggana! Awas lang ang tira ni Inting. 8-3 na. Kini para 9. Agay! Lagi kabkab ni Inting. Gipik ang gadget to ara. Score! Oh, serbisyo Jojo para Jis. Agay, tukmo di. Sus, kuyawa eh. Lami pagkatukmo di Jin eh. Nandi ko pugpiyo si Inting eh. Jis na. Jis 3 na nga to decision game 3 in favor of Team Triple J. Serbisyo Jojo para 11. Jojo bitokpon. Nabasa ni gi-countera na eh. Woo! Makahilo. Ang counter tokpon ni Jeffrey. Hawan pas kang manang ang kanto. Kaagay na. Sa G-Stress. Kini serbisyo Jeffrey. Para 4. Mo Jeffrey. Jeffrey to Jojo. Mark. Kilid. Kuha Jojo. Agay. Hinay. Lada. Kuha. Grabe ang Jojo ha. Gikaot mo Jojo. Gi-cancel ang muta. Inside kayong maral. Inside out ha. Kini servisyo Jade. Para 11. Ay. Dora. Jojo. Ay. Wana. Hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang. China na. Si Tris. Okay ni, serbisyo agay, tukmo ni Jin. Wana para daog na ang Team Triple J. Agay! Wana gyud daog na ang Team Triple J sa score nga 4-12. Champion na ang Team Triple J sa atong bakbakan diri sa Barangay Green Hills sa San Fernando, Cebu.